हाय हाय नमस्कार आपण स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल रुद्र करिश्मा को आज ब्लॉग बहुत बढ़िया है आपण मैंने देखते और एंजॉय करंतु प्लीज भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करदे आपण भल पाए जी दूसरे मो ढेर आहरी भल पाइबा देखिए आगु आगु नहीं चंतु आसन देखा एक्चुअली है जाइए भुवनेश्वर से इलिश जानते आसी 9टा पाखापाखि है बो तरकारी कर आसन देखिया एक्चुअली इलिशटा केमती प्रकार आपण घरे भी होतबो किंतु हमर भजाई करा जाए तो देखिबा चलंतु इलिशटा को टाइप रो होची आम घरे आमर केमिति खाउछंती एटा अदा रसुण आ पियाज पेस्ट हेची एटा बिलाती आ एटा होची एक्चुअली सोरसो ये सोरस मसला ये इलिश माछ भजाई रखाई सोरस मसला ये लुण आ तेजपत्र आगु पड़ी तेल एबे मसला पकेबे पकई दे आउ घिर घिर कर ये तो गोटा किसनटा नहीं भजा भजा आम बेसी हाँ हाँ कंचा इलिश की भजा हूँ जन जन अच्छा भज मान कंचा करती कि आम कंचा खाई पारूनु से भजा भल कि देखो पूरा हल्दी गुंड पड़ा लंका गुंड देखो चिंगुड़ी भी अणाई चिंगुड़ी भजा रखाई चिंगुड़ी भजा सी जो भुवनेश्वर जाइए से धरिक आसले ये देखो मसलाटा पूरा भाजी गलानी सोरस मसला पड़ो बिलाती बिलाती सेटा कौन हो एथ्रु पटे सेथ्रु पटे चप्पल कौन मिलाई एथ्रु पटे सेथ्रु पटे चप्पल अरे 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 डेढ़ फुट ना कोन एथ्रु पटे सेथ्रु पटे चप्पल कौन पिंधाई पैसा एथ्रु पटे सेथ्रु पटे चप्पल कौन पिंधाई देखो देखो कि एथ्रु पटे सेथ्रु पटे पिंधि कौन पिंधिचु मामा सेटा चप्पल एथ्रु पटे सॉक्स अछि तमरा एटा सॉक्स पिंधो ऊपर उठो उठो एटा सॉक्स पिंधो कौन हूँ कौन सी कौन जाओ खट पर जाओ खट पर बस जाओ शीत कर जाओ पैंट पिंध नियो पैंट पिंध सेटा कौन तो बैगटा एटा तो बापा आज भुवनेश्वर जाइए बैगटा आनी देछंदी हाय हाय कर दे भल की हाय कर भल की हाय कर भल की हाय कर हाथ हल हाय कर कौन जाऊ मामा कौन जाऊ कौन जाऊ कौन जाऊ से रखी दियो आस आस चप्पल आगे ठीक करो चप्पल ठीक करो
चप्पल ठीक कर चप्पल ठीक कर पुणी चप्पल पुणी देखो कि उल्टा एपट उल्टा सेपट उल्टा अना अना हाय कर दे हाय नमस्कार नमस्कार देखो बेड अपरटा को खेलिकी एक्चुअली बहुत दुष्ट होचन छुआ गुड़ा माने सीमा बाहर से कटके मो बाहर हो चलन देखिए केते आड़े गला रोषेई देखो पानी ढला सारे पानी ढला सारा पर कलरटा एमती फुटब एक्चुअली फुटब फुटिकी माछ तक आमर एक्चुअली ये पशिब फुटिलानी माछ पड़ो दियो ये देखो माछटा पड़गला फुटब फुटुची देखो कि बेसी झोल तो रही हाय गुड मॉर्निंग एक्चुअली आम आसचु केउझर किसी प्लानिंग नथिला किंतु हला आसिया बाध्य हेलु झीर देह खराब मेडिकल जीवार अच्छी शॉपिंग करिवार अच्छी जदि मु शॉपिंग करे ताले आपन देखिबी कौन कौन शॉपिंग कले अरे 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 तो अरे अरे इता आतो आतो इरे इरे इतो इरे इरे इता इरे इरे तो उरे उरे उई उरे उरे पुकारो उरे उरे रुचि एरे एरे एको ओरे ओरे अलावता ओरे ओरे अरे तो ओरे ओरे कलामा ओरे ओरे अतो ओरे ओरे अतो करे कले कलामा करे करे कत गरे 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 कत घरे गरे 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 कत चरे तोरे चोक छरे तोरे एन फॉर ए गोड़ो की मारे एन फॉर चढ़ई बसा कौन कहती ने चढ़ई बसा कौन कहती ने ओ फॉर ऑरेंज ओ फॉर हाँ कमला को ऑरेंज कहती आउ पी फॉर एट देखे ना पी फॉर हाँ केते मिनिट से तले हितला पी फॉर एठी ना बादत आउ क्यू फॉर हाँ कुनेको क्वीन आर फॉर apple आर फॉर apple apple pulaku pulaku mama aku takut daun nih हो आर फॉर को apple nandaku nandaku आर फॉर रो dos एस फॉर सूर्य को sudaku की बोसा सूर्य को सूर्य को ma botol lagi उत्को अब सूर्य को sudaku केते मिनिट है 47 सेकेंड गोटे मिनिट 50 सेकेंड एक वीडियो रे पठे एती सब खाई कोनु बे एस फॉर सन टी फॉर सीधा बस टी फॉर tiba हाँ
टी फॉर Tiga. Kau এইটা কোন টি ফর tiga. Bagus tiger. ইউ ফর Ibu. କଣ ଖାଉଛୁ ସୁନା ତୁ ପହଞ୍ଚିଲାନି ତୁ ବସାନି ବି ଠିକ ସେ ବସା ତ ତା ମୁଣ୍ଡୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା ତ ତା ଦାନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏଡିକି ହେଇଥିଲା ବକଡ ନା ପୁରା ଅମୁଲ କୁଲ ପଛପଟା ଉପରଟା ଆମେ ଦେଲୁନୁ ବୋଲି ଅମୁଲ କୁଲ ପଛପଟା ଚୁଚୁଇ ପି ଦେଇଛି ଦେ କଣ କରିବି କ ଫୁତୁ କ ୟୁ ଫର କଣ ଛତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି Tataku. Amul la. ଆଉ ଭି ଫର Ibu. Baru. ଭାଉଲିନ Paulin. ଏକ ଗଲା ଶିକାର କଲି ଠିକ କଲି। ଡବଲ ଫର Double four. Double four. White. ୱାଚ୍ What? Nó có tao có tí tao có còn để có thể bị gì ସେଇଟା ୱାଚ୍ ପା କଣ ଜାଣିଛି ଏଇନା କହିବେ ଦେଖିବୁ ନା ଏଇଟା କେଉଁଝର ମାର୍କେଟ ପୁରା ବହୁତ ବଡ ମାର୍କେଟ ଏଇଆଡେ ତ ହାଇ ହାଇ କର Hi. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆକୁ ତ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି କାରଣ ହଉଛି ବହୁତ ଲାଇନ ଥିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଲେନି ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ସବୁ ଆକୁ ଦେଖାଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି ମୁଁ ଭାବିଲିନି ଆଉ କୋଉ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି Mau toto akhirnya. ଆସିଲେନି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଣ ଆଣିଲି ବୋଲି କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଣିଲି ଏଇ ଦିଟା ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ଆଣିଲି ମାମା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ଦିଟା ଅଣା ହେଇଛି Tao peta mana naya aneti. Bodo. ହଁ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ନା ଯାହାବି ମତେ ଟିକେ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ Bodo. ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଟା ସକ୍ସ ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ସକ୍ସ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆ ରେଟ୍ 160 ଟଙ୍କାରେ ଦିଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଜିଆ ଏଇ ତିନିଟା ପକେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମର ନେଇଗଲା 45 ମିନିଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ନେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ପାସ୍ତା ଚାରି ପକେଟ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଦି ପକେଟ ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଇଦେଇ ଦି ପକେଟ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟ କିଲର ସେଣ୍ଟ ତିନିଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କିଲର ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଦିଏ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ତ ସେଣ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରିୟ ଆର ସେଣ୍ଟ ଆଗେ ଦରକାର ସେଣ୍ଟ ଯୁଆଡେ ଯିବା କି ସେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଆଣିଲି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଆଉ ସ୍ଲାକ୍ସ ର ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲଥ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ନିନିର ଗୋଟେ ସୁଇଟର ଟାଇପ ର କ୍ଲଥ ରେ ଆଉ ଏଇଟା ତାର 5 ପକେଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ବାଦାମ ଦେଖିଲେନି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମୁଡୁ ହବନି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହବନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ହବନି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହବ କି ଏଇଟା ହବ କି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ
ତୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ନିନି ଭାଇ ନିନି ପାଇଁ କହିବିନି କୋଉ ନିନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଉ ଦେଖେଇବି ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣାହେଇଛି ସବୁ ତ ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ଅଲରେଡି ମୋ ପାଖରେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି କି ଏ ବର୍ଷରେ ଯାଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ନିହାତି ପୁଣି ଥରେ କିଣିବି ବହୁତ ତଥାପି ଏଇ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲିଣି ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ପତଳାର ପୁରା ପତଳା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାଇଥିଲି କାମ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଥିଲା ସେ କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାও ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଭଲ କଥା ବଡ କଥା ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କमेंट सब्सक्राइब करने में निहात केबे भी भूलिबेनी आउ प्लीज टिके भल पाइबा ढेर सारा भल पाइबा देखी मो चैनल रुद्र करिश्मा को आपण माने आगु आगु नहीं जानतु आपण ई वीडियोटा केते देखि मु जाननी और एबे मोर आफ्टरनून टाइम हेबा को बसलानी इवनिंग टाइम हेबा को बसलानी ए आसो आसो टिके हाय कर दे हाय बाय 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 तू टी बाय कर दिलु बाय बोय बाय कर भल कि बाय 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 मु रोची टी रेस्ट नहीं जे मुंडटा बहुत जोश पिंधुची वाओ रोची बाय